मध्ये पाणिनिभ्यः आचार्यभ्यः ग्रन्थकर्तृभ्यः एतावता अस्माभिः यद्दृष्टं तस्य किञ्चित् पुनः परिचयं कारयामि। अ, कस्मात् आचार्यात् अध्येतव्यः, कीदृशः अध्ययनं क्रियते चेत् तत्र तस्य अध्ययनस्य फलं किम् इत्यादिकम् अत्र किञ्चित् उक्तं। यत् कुतीर्थात् नाम आचार्यहीनात् आचार्यात् यदि अधीते चेत् तस्य फलं विपरीतं भवति, किल्बिषमेव तत्र फलम्। अपरं दग्धं अपवर्णभक्षितं, तत्र दग्धं नाम यदि मन्त्रोच्चारणे अथवा वर्णोच्चारणे तत्र नीरसता वर्तते, अ, नीरस्य भावेन यदि तत्र वर्णोच्चारणं क्रियते, मन्त्रोच्चारणं क्रियते, तथापि किल्बिषाय पापाय अपवर्णं नाम यस्य वर्णस्य स्थाने यद्वर्णः प्रयोक्तव्यः तस्य स्थाने तद् उचितः वर्णप्रयोगः न भवति चेत् पुनः पापाय भक्षितं नाम मध्ये मध्ये एव वर्णानां ग्रसनं भक्षणं भवति। नाम कश्चन मंत्र उच्चारण वेलायां, कस्यचित् मंत्रस्य उच्चारण वेलायां यदि वर्णाः भक्ष्यन्ते नाम मध्ये मध्ये एव त्यज्यन्ते चेत् तद् भक्षितम् इति शब्देन उच्यते, तदपि पापाय इति उक्तं। यः कोऽपि तथा करोति, यथा सर्पात् यदि गृहे सर्पः भवति, दुष्टः सर्पः, तस्मात् मुक्तिः न भवति, तद्वत् एतादृक् पाठकः यः भवति, यः कुतीर्थात् अधीते, यः दग्धम् अधीते, यः अपवर्णं पठति, यः भक्षितं पठति, तस्य किल्बिषात् मोक्षः न भवति। कीदृक् पापाहेरिव, यथा दुष्टः अहिः दंशनं करोति एव, तद्वत् दुष्टपाठः दौषणं नाम नाशं करोति एव, पापं जनयति एव इति। ततः सुतीर्थात् नाम यः आचार संपन्नात् आचार्यात् अधीते, यः व्यक्तं नाम स्पष्टं अधीते, स्वाम्नायं नाम संप्रदाय यथा पठ्यते, संप्रदाय यथा उच्यते, तद्वदेव संप्रदायानुगुणं यद् शास्त्रसम्मतं पठति, सुव्यवस्थितं पठति, सुस्वरं पठति, सुवक्रेण पठति, तदा सः एव पाठकः ब्रह्मणि राजते, ब्रह्म राजते। सः इहलोके अपि तस्य प्रशंसा भवति, सः सम्मानितः भवति, परलोके अपि तस्य उत्तमा गतिः भवति इति तत्र अस्माभिः ज्ञातं। ततः एका अयं मन्त्रः, इयं कारिका तु महत्त्वपूर्णा। मन्त्रो हीनस्वरतो वर्णतो वा मिथ्या प्रयुक्तनतमर्तमाः, स वाग्वज्रो यजमानं हिनस्ति यथेन्द्रशत्रुस्वरतोपराधात्। यदि तत्र स्वरतः वर्णतः वा मंत्रस्य हीनता भवति, तदा तस्य विपरीतफलम्, उचितफलं यस्य कृते मन्त्रोच्चारणं कृतं तत्फलं तु न लभ्यते, किन्तु विपरीतफलं लभ्यते। उदाहरणं किं? यथा इन्द्रशत्रुः वृत्तः, तस्य उत्पत्ति कस्य कृते जाता? इन्द्रस्य हननाय तस्य किम् उत्पत्ति जाता, किन्तु मंत्रोच्चारण वेलायां तत्र आदि उदात्त अन्तोदात्त इत्येषां विभागः ज्ञातव्यः आसीत्। सः तु सम्यक्तया न ज्ञातम् इति कृत्वा आद्य उदात्तम् इति स्वरेण सह पारायणं ब्राह्मणाः कृतवन्तः इति कृत्वा तेन पारायणेन इन्द्र एव बलवान् अभूत्, इन्द्रेण वृत्रस्य हननं कृतम् इति तत्र कथा अत्र प्रदर्शिता। ततः यः अनक्षरं पठति, अनक्षरं नाम वर्णविवर्जितं पठति, तस्य किं फलं? सः अनायुष्यं भवति, तस्य हितं न भवति इति तात्पर्यार्थः। यः विस्वरं पठति नाम यदा स्वरितः तत्र उच्यते वर्णः, यदा उदात्तः वर्तते अनुदात्तः वर्तते, तत्र स्वरस्य स्थाने स्वरितः न वक्तव्यः, उदात्तस्य स्थाने उदात्तः न वक्तव्यः, तथा यदि अनुदात्तस्य स्थाने अनुदात्तं न वदति चेत् व्याधिपीडितं भवति। सः एव मन्त्रः तत्र वज्ररूपं भवति, मन्त्रः एव वज्ररूपं धरति। तथा यः पाठकः भवति तस्य मस्तके पठति, पतति मन्त्रः एव। नाम किम्?
यदि सम्यक् उच्चारणं न क्रियते स मंत्र एव शस्त्ररूपेण शस्त्रं भूत्वा, नाम अत्र केवलम् उपमा किञ्चित् प्रदत्ता, किन्तु तस्य हननं करोति। मन्त्रं फलं न जनयति, फलं न जननं, फलम् अजननम् एव तत्र पातः, शस्त्रपातः। तदुक्तम्। ततः 54 मध्ये हस्तहीनं यो अधीते, यः हस्तचालनं न करोति, यः सामगा नाम यः वाजसनैः शाखाध्यायी वर्तते किन्तु हस्तचालनं न करोति चेत् तस्यापि फलं न लभते। यः सामवेदस्य पाठकः भवति किन्तु यः अङ्गुलीनां प्रयोगं न करोति, तथा अन्य परम्परानुगुणं मंत्रोच्चारणं न करोति, सः किं योनिम् अधिगच्छति, सः तिर्यक् नाम पशुयोनिं सः गच्छति। नाम किं, मनुष्य जन्म सः न लभते, अथवा मोक्षः तु दूरं, सः मनुष्य जन्म एव न लभते इति तात्पर्यम्। ततः अस्तेन यो अधीते स्वरवर्णार्थ संयुतम ऋग्यजुस्सामभिः पूतो ब्रह्मलोके महीयते। किंतु यह यथा उक्तम यथोक्त प्रकारेण यदि सः वाजसनीय शाखाध्यायी अस्ति, सः यदि हस्तचालनम् इत्यादिकं सर्वं करोति, यः सामवेदादि अध्ययनं करोति, अङ्गुलीनाम् उचितं प्रयोगं करोति, तद्वत् यथा कथितं तथा सर्वं परम्परानुगुणं सर्वं करोति चेत् सः ब्रह्मलोके महीयते इति तत्र अन्वयः अस्माभिः दृष्टः। अधुना अग्रिमः श्लोकः कथम् इयं विद्या आगता तस्य विषये किञ्चित् वर्तते। शङ्करः शाङ्करीं प्रादात् दाक्षिपुत्राय धीमते वाङ्मयेभ्यः समाहृत्य देवीं वाचमिति स्थितिः। शङ्करः शाङ्करीं प्रादात् दाक्षिपुत्राय धीमते वाङ्मयेभ्यः समाहृत्य देवीं वाचमिति स्थितिः। अत्र एवं वाक्यार्थं पश्यामः। शङ्करः साक्षात् भगवान् शिवः वाङ्मयेभ्यः समाहृत्य, तत्र वाङ्मयं तु प्रचुरं वर्तते, अगणितं वाङ्मयं भारते तु विद्यते। वेदाः सन्ति, वेदाङ्गानि सन्ति, सर्वेपि ग्रन्थाः पुराणानि इत्यादिकं सर्वं भवति। तेभ्यः सर्वेभ्यः वाङ्मयेभ्यः ग्रन्थेभ्यः समाहृत्य एकत्रीकृत्य ग्रहणं कृत्य संकलय्य चित्वा शाङ्करीं देवीं वाचं, वाचम् अत्र वाचम् अत्र वस्तुतः वाणीम् अपु अयुन् अरुणिक् इत्यादिकं सर्वं खलु, तत् संकलय्य कीदृक्वाणीं देवीं तस्य विशेषणं, पुनः कीदृक् शाङ्करीं वाचं, शङ्करात् आगता इति कृत्वा शाङ्करी। तो वाङ्मयेभ्यः इयं वाचं समाहृत्य अथवा संकलय्य सः शिवः कस्मै प्रादात्, कस्मै दत्तवान् इति चेत् सः दाक्षिपुत्राय पाणिनये, धीमते पाणिनये दाक्षिपुत्राय प्रादात् इति स्थितिः। Now here they are explaining that whatever this knowledge has explained by Paniniji has given by Shankara, Shiva, after collecting the essence of all the Shastras. This knowledge was given by Shiva to the Panini. So that is explained in next few lines. Shankara लोक कल्याणकारी भगवान महेश्वरः इति तात्पर्यम्। शंकर नाम किं, लोक कल्याण, लोक मंगलकारी अथवा लोक कल्याणकारी भगवान महेश्वरः अत्र शंकर इति शब्देन उच्यते। शंकरस्य इयम् इति कृत्वा शांकरी, that which belongs to Shankar is called Shankari. That would be Vani, that would be anything which belongs to Shankara, like feminine. Tam ताम शांकरीं, शांकरीं वाचं शांभवीं इमां वाचं, नाम वाचं 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 नाम किम्, अग्रे स्पष्टीक्रियते। वाक्स्वरूपं शिक्षा व्याकरण रूपां वर्ण समाम्नाय रूपां देवीं
इति तात्पर्यम्। वाचशब्देन अत्र शिक्षा व्याकरण स्वरूप इयं ग्रन्थ अयं ग्रन्थ शिक्षा इयं ग्रन्थशिक्षा इति तात्पर्यम्। वाङ्मयेभ्यः इत्यस्य कः अर्थः उच्यते? वाङ्मयेभ्यः नाम वेदेभ्यः समाहृत्य, वेदेभ्यः सर्वेभ्यः चतुर्भ्यः वेदेभ्यः चतुर्भ्यः वेदेभ्यः इयं वाचम् इमां वाचं संकलय्य एकत्रीकृत्य संचिन्त्य धीमते, धीमते नाम किं? प्रज्ञानशालिने अथवा प्रज्ञाशालिने दाक्षीपुत्राय. नाउ दाक्षीपुत्राय, वी हैड सीन दिस श्लोक बिफोर आल्सो, लाइक दाक्षीपुत्र पाणिनिना लोके व्याप्तं भुवि इति श्लोकः पूर्वमेव पठितं। स दाक्षी इति पाणिनेः तत्र रिलेटिव्स आसीत् इति। पाणिनये प्रादान्यौ टू दि पाणिनि इति एषा स्थितिः संप्रदाय व्यवस्था। नाउ दिस इज द संप्रदाय. Who gave? Bhagwan Shiv gave. So Bhagwan Shiva is the Adi Guru. He gave this knowledge to Panini. Then न इयं मानवी कल्पना किंतु स्वयं मुनेः हृदि आविर्भूय भगवान एव इदानीं विद्यामिमां ददौ इति शंकर रूपेण एव वेदांगकार पाणिनिः तस्थौ. Means what? Somebody may think that Shivji might have appeared in the form of, in original form, then he has given something. It is not like that. Like this is not a Manaviya Kalpana. Basically, Panini did tapashcharya, and because of his tapas, Shivji was prasanna, and through his prasannata, he graced him, he blessed him, and because of his grace and blessings, the vidya was प्रकट in his heart. So basically, जैसे हम किसी को ये वस्तु देते हैं, वैसे जाकर के शिव जी ने नहीं दिया. So basically, that vidya was, present. The vidya was appeared in the mastaka or in the heart of Panini. That is the idea. अतः पाणिनिं प्रति Krita Namaskriya. If somebody does the Namaskriya to Panini, that directly goes towards Shivji. That is the idea. Now, this line is one who does Namaskriya to Panini. That Namaskriya goes towards Shivji. Why? How is that? He says, the Vidya was given by Shivji to the Panini, right? Atah, that's why Paninim Pratikrita Namaskriya, one who does Namaskriya or the Namaskara to the Panini, Shankaram Prinayet, that person praises directly Shankara. Iti kritva Paninihi eva Panini Tushtava Tacha Uparishtat Prastoshyate. That would... Can I ask you a question? Shankaram Prina Editi means what? The person who salutes or bows down to Panini. That person is not only bowing down to Panini, but he is making happy to Bhagwan Shiva. Prinayat matlab आनंदित करना, आह्लादित करना, आनंदित करना. That is the meaning of this Prinayat Shabda. So basically, so whenever we are doing Mangalam Enakshara Samamnaya, we are going down to Panini, Tasmai Paninaya Namaha. But actually, eventually, that Namaskara goes to the Shankara only, Bhagwan Shiva only. Katham Atmanam Stuyat iti na shakyam. Vastutah in this Panini Shiksha, it is written by whom? Panini. So in Panini Shiksha, he will not praise himself like Tasmai Paninaya Namaha. He will not say like this, such words. He will not bow down to himself. But when he says Tasmai Paninaye Namaha, Paninaye means Panini Sakshat Bhagwan Shiva. Paninihi eva iti Panini iti krutva Sampradaye Sampradanasya Mahimnaiva Sampradatuhu Mahima Syat iti. Now you know the Sampradanam.
Sampradana means one who is the receiver. So Sampradaye, in the Sampradaya, Sampradanasya Mahimna eva Sampradatuhu Mahimasyat. So basically, if there is a receiver, because of receiver, the Mahima of the receiver will be highlighted. If there is no receiver, then there is nothing. That's how Paniniji was a receiver there. And he got that Vidya. And this is how we are, until this day, we are learning that. So that's how the Sampradatuhu Mahima Tatra Vidyate. Paninihi Kila Shankarat Vidyam Avapya Guruhu Shankara Rupi Samvruttaha. Now he got directly the Vidya from Shankara, and later on he taught that Vidya to Shishya. That means even Panini became the Acharya like Shankara. So he is not only Panini, but he is Sakshat Shankara. Shankara Rupi Guru Samvruttaha. He became the Shankara Rupa Guru. स्तोता पाणिनिः अर्वाचिनः स्यात् नाम किंतु स्तुत्य रूपेण सह स्वयं आत्मानं अनादिनिधनं ब्रह्म रूपं मनसि कृत्य स्तौति. Now somebody may ask, how come Panini say that tasmai paninai namaha? How can I say I will go down to myself? I cannot. Then how Panini is going down to himself? No, basically he's not going down by using his name, but the Stota Panini, he is praiser, Panini, he is Arvachina. But Stutya Rupena Sah Swayam Atmanam Anadindaram Brahmarupam Manasi Kritya Stauti. He considers himself as Brahman, the Supreme Paramatma, or the Shankara, and then he is praising his own supreme nature. That is how he is presenting Tasmai Paninahi Namaha, etc. So now that is explained. Enaksharatamam nayam adhigamya maheshwarat krishnam vyakaranam proktam tasmai paninaye namaha. So ena paninina, जिसके द्वारा महेश्वरात अक्षर समाम्नायम अधिगम्य. He received the Vidya from Maheshwara. What he received? Akshara Samamnaya, the Varna Swarupam, Adhigamya, Praptya, Krishnam Vyakaranam Proktam. He elaborated whole Vyakarana, Sampurna Vyakarana. Krishnam means Sampurnam. He gave Sampurna Vyakarana, the whole sum of the Vyakaranam. For that, we go down. Tasmai Paninaye Namaha. Now, Sampradaya Anurodhena Shambho Anugraha Bhajanam Paninihi Eva Pranaman Aha Iti. So now Sampradaya Anurodh, this is the Sampradaya. So one who gives the knowledge, a Shishya should go down to that person. That is the Sampradaya. Shambho Anugraha Bhajanam. Who is the Anugraha Bhajana? Paniniji is a Patra. Paniniji is a Bhajana Vyakti because he received the knowledge. That's how there is a Sampradaya, one who receives the knowledge, one who passes the knowledge. That person should be respected, that person should be honored, that person should be saluted or the bow down. So this is the Sampradaya, that's how Paniniji is going down. Ena Paninina, Maheshwarat अक्षर समाम्नायम नाम किम चतुर्दश सूत्रात्मकम वेद मूल वर्ण पाठम. What is that? We have studied in Laghu Siddhanta, Arurik. These are Chaturdasha Sutram. So he received those Chaturdasha Sutra from Sakshat Maheshwara. Then what did he do? Labdva Abhigamya Nama Labdva Shishya Bhavena Upasana Phalarupam Prapya Krishnam Anyunam Nama Samagram Vyakaranam Natu Anyavad Asamagram Proktam. There were other grammarians also, but other grammarians, they were lacking in some part. Something were missing from them. But Panini is not like that. Panini explained the whole sum of Vyakaranam. Samagram Anyunam iti uchyate.
इति कृत्वा प्रोक्तं प्रवचनेन शिष्यान् ग्राहयामास. He gave the उपदेश through प्रवचन, and through this उपदेश ग्राहयामास, उन्होंने धारण करवाया, उन्होंने ये शिक्षा शास्त्र शिष्यों के बुद्धि में धारण करवाया. इति कृत्वा तस्मै पाणिनये नमः. स्तोताः पाणिनि, स्तोता पाणिनिः महेश्वरात् लब्धवरः. तस्मै स्वेनैव स्तुत्यः बभूव. Because he received the vidya from Guriti Maheshwara, that's how he is a receiver, and he became stutya, because he performed tapas. That is how he is always, stutya person only. He is praiseworthy. Stutya means praiseworthy. स्वनिष्ठाकर्षेण रूपितोत्कर्षशालिनं शालिन शाली बभव एक मिनट. हाँ, ओके. स्वनिष्ठापकर्षेण रूपितो रूप, ओके, रूपी, यहाँ क्या होगा? स्वनिष्ठापकर्षिण रूपितोत्कर्षशाली भवन बभवन बभन. Okay, let me split the words. एवं स्वनिष्ठापकर्षेण रूपितोत्कर्षशाली भवन स एव नमस्क्रियायाः उद्देश्यः इति भावः. So now Swanishta, through his Nishtha, he received the knowledge. This is how he himself is a praiseworthy. Now again his own stuti. Ena dhauta girah pumsam vimalai shabdavaridihi tamascha jnanajam bhinnam tasmai paninaye namaha. Now what is the meaning of this shloka? Again, ena paninina vimalaihi निर्मलैः शब्दवारिभिः. शब्द एव वारी, वारी नाम जलम, शब्द एव जलम, तेन शब्द जलेन अथवा तैः शब्द जलैः अथवा तैः शब्दवारिभिः पुंसां पुरुषाणां नराणां गिरः, गिरः नाम शब्दः, भूताः क्षालिताः शुद्धीकृताः. तो जिन्होंने अपने शब्द रूपी पानी से, शब्द रूपी जल से लोगों के शब्द धोए. So this is again upama, nice upama. So a person who has washed the words of people through the water of words. What he did? Ajnana jam. Jam means that which born. Ajnana jam tamaha, that tamaha, that andhakara which has born out of darkness, out of ignorance. Bhinnam, bhinnam nama bhedanam kritam, bhinnam kritam. Tasmai paninaye namaha. One who gave the knowledge and removed the ignorance, to that Panini I bow down. So now that shloka, the shlokartham patamaha. Ena nama paninina vimalaihi. Vimalaihi nama kim? क्लिष्ट अपशब्द रूप अंगः संसर्ग रहितैः शब्दाः एव तत्र वारिणी तैः शब्दवारिभिः. Now first line is explained. What is the first line? एन धौता गिर पुंसा विमलैः शब्दवारिभिः. Now विमलैः शब्दवारिभिः, that is explained. Why it is called Vimala? Why it is called Nirmala? Because in his Shiksha Grantha, in his Vyakarana Shastram, Peshtata has been removed. Peshta and Appa Shabda. There is no Appa Shabda in this, his Granthas. There are no Appa Shabda. So Peshta and Appa Shabda Rupa is a Panka, is a कीचड़. पंख को क्या बोलेंगे? कीचड़ को what is called कीचड़? कीचड़ in the sense panka, pankaja, that which born. Pankaja means what? Lotus, which borns into the
मिट्टी का जो पंख बनता है ना, क्या वो बोलते हैं उसको इंग्लिश में? कीचड़, कीचड़ के शब्द। इंग्लिश शब्द आई एम नॉट गेटिंग। For panka? What will be the correct word for panka? Now I shall get. You want me to look up on the Sanskrit dictionary? No, no, no. Mud. It means mud. So what is mud? Klishta and apashabda is a mud. Okay. Mud? Mud. Panka means mud. Okay. What is klishta? Klishta. Klishta and apashabda. Dushta shabda and klishta shabdas are like a mud. And Vimalai means what? Tesham sangavarjitah. Sangarahitah is called Vimala. So, not having klishta and apashabda itself is called Vimala. And Vimalaihi Shabdavarivihi. So Shabdavarivi Shabda Jalam. Shabda eva Jalam, Shabda Jalam. Atva Shabda eva Varihi, Shabdavari. Taihi Shabdavarivihi. Vimalaihi Shabdavarivihi. What he did, he washed the viraha of people. So what is that? He says, अनपभ्रष्ट संस्कृत शब्द रूप सलिल धारा भी. Humor शब्द again is explained. अनपभ्रष्ट, there is not अपभ्रष्ट शब्द, but Sanskrit शब्द, and Sanskrit शब्द रूप सलिल. Salila means water, and the dhara, dharas of that kind of salila. Which kind of salila? Which is not apabhrashta, which is Sanskrita. That itself is a water, and through that Sanskrita water, he has done something. What he has done, Pumsam Viraha Dhauta. Dhauta Nama Prakshalya, having claimed the Vacham, the words of people. What he did, Vishaditrita. Adnyanajam cha tamaha kalusham bhinnam. What he did, that which is born out of ignorance, it's called Adnyanajam tamaha. Means what? Kalusham. भिन्नम, भिन्नम मीन्स भेदन किया, उन्होंने छेदन किया. भिन्न के लिए इंग्लिश शब्द होगा टेक डिस्ट्रॉयड. लेट्स टेक डिस्ट्रॉयड. लाइक व्हाट? सूर्योदयेन रजनीजन्यताम रजनीजन्यता मित्रम इव विदारितम. Okay, like when there is a Suryodaya, there will not be darkness, which is created in night. So in the similar way, he has given the knowledge, and because of knowledge, there is no ignorance. तस्मै शिक्षा व्याकरण वेदांग प्रकाशस्य संप्रदायस्य प्रवर्तयत्रे पाणिनये नमः. He is the प्रवर्तयता or the प्रवर्तक आचार्य of शिक्षा and व्याकरण and vedanga. So this is how तस्मै पाणिनये नमः. व्याकरणम असौ पूर्वं प्रवर्तयामास. First he created व्याकरण, then पश्चात शिक्षा वेदांगम iti yat kinchit etat. Now whatever this we were learning, that created after all kind of Vyakaran Grantha. After Ashtadhyayi, he created the Shiksha Grantha. Now, because of that, Sarvatha Sah Apashabdan Apavarnancha Vyapoihya Samskrita Shabdanam Parinishthita Uccharanasya Cha Paramparam Sampradaya Rupam Pratisthayam Babhuva. He did the Samsthapana, he did a Pratisthapana of even Vyakarana Shastram and even Shiksha Shastram by to introduce the Shuddha Shabda
sadhu shabda after removing the apashabda and the klishta shabda. So this is how he is the paramparik acharya now for learning grammar and shiksha. Avichinna cha ayam sampradaya adyavadi. This sampradaya is anavachinna. It is avichinna, means it is continuously going on. Till today, adyavadi, till today. न अस्मद आद्यैः सेव्यते इति पाणिनिं प्रति नमस्याः भगवतः शंकरस्य एव वरिवस्यता इति उपनिषद. So if we go down to Panini ji, this Panini pranama itself is Shiva pranama, because of his efforts we got this Vyakarana Shastram as well as Shiksha Shastram, and because of his efforts till today we are learning that. So if somebody goes down to Panini, definitely the namaskar goes towards Bhagwan Shiva. अज्ञानान्धस्य लोकस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै पाणिनये नमः. Let me finish within 5 minutes. So this is a simple shloka. Jnana anjana shalakaya. Anjana means what we apply in our netra. So jnana itself is anjana, and through that jnananjana, what he did, ajnanandhasya lokasya chakshuhu unnilitam. What is the purpose of applying anjana? To to give the drishti to eye. That is the main prayojana of applying anjana. Again, there are many things to discuss about anjana, etc. But not now. The time doesn't provide. Time is not allowing us to do that. We will do a short meaning. So basically, anjana is used to give a divya drishti, in the sense a good drishti. So what he does, Panini does, jnananjana shalakaya. So by using the shalaka means the stick through which we apply the anjana. So he has the stick of jnananjana, and what he does, there are people, he just apply the anjanam to their drishti. And because of that, the drishti manifests. So the one who helps to manifest the drishti in the sense jnana drishti, to that person we go down tasmai paninaye namaha. Ajnana timirandhasya iti ekah apatha. So basically there are two kind of pathas. Ajnana timirandhasya jnanandana shalakaya. There is one patha. Another patha would be ajnanandasya lokasya. This is another. This one is most or the most familiar or the famous. Ajnana timirandhasya, that one. English. Apicha sarvalokas Agadankarah iva paninihi. So now he is like a doctor. Agadankarah means doctor. One who gives agadam aushadam is called doctor, Vaidya. Panini is like a Vaidya only. What? Why? Antardarshan vishadayamasa. Because he gave the antardrishti. Shastra drishti he gave. इति कृत्वा येन पाणिनिना अज्ञानान्धस्य मीन नाम किम अविद्या तिमिर जन्य अदर्शनस्य. बिकॉज ऑफ अज्ञान तिमिर they were not able to see the proper वेदार्थ. That's how लोक was अज्ञान. परंपरानुसरण कृत परिकरायाः समस्त जनतायाः ज्ञानांजन शलाकया ज्ञानमेव अंजनम तस्य शलाकया शास्त्र उपदेश रूपया वर्तिकया चक्षु नाम किम उद्घाटयामास आभ्यंतरम गिर्वाणवाणी प्रसंख्यान रूपम उन्मीलयामास. गिर्वाणवाणी was उन्मीलिता because of ज्ञानांजन. तिमिर रोगाक्रांतं चक्षुः खलु चिकित्सकः दयया शनैः अंजन शलाकया उद्घाटयति. If there is a timira roga, because of that timira roga, the eye will be closed. What doctor will do? He will use the anjanam and he will slowly open the eye. That is the prakriya. That is the upchara paddhati. Panini also does same thing. Those who are going through ignorance, Panini takes the jnanam and he slowly opens up the people's eye.
अंजनेन दर्शन सामर्थ्यं च प्रतिपादयति. अंजनेन what happens? दर्शन सामर्थ्यम् आगच्छति. तथैव पाणिनि भगवान् उपदेशेन हृदयतिमिरं निरस्य शब्द साक्षात्कार योग्यं लोकं विदधौ. He gave the शब्द साक्षात्कार. And let's finish last one now. ऋणयनमभिमुखनिःसृताम् इमां यः इह पठेत् प्रयतश्च सदा द्विजः स भवति धनधान्यपशु कीर्तिमानतुल्यं मानतुलं च सुखं समश्नुते दिविति दिविति. So now we'll finish this mantra. यह द्विजः, one who is the seeker who studied this व्याकरण शास्त्रम शिक्षा शास्त्रम सदा त्रिनयन अभिमुख निसृताम इमाम पठेत. That which is nisrita, that which is came out from सदा त्रिनयन अभिमुख, from the mouth of Trinayana. Trinayana means Bhagwan Shiva. Saha iha, in this loka, what happens? Dhana dhanya pashu putra kirtiman bhavati. That is the fruit. Dhana dhanya pashuman kirtiman bhavati. Diviti, diviti, iti atul